أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. सारी चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह निहायत पाक है, गालिब व बाहिकमत है। वही है जिसने नाखानदा लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और इनको पाक करता है और इन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी उन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले और वही गालिब बाहिकमत है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपना फजल दे और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है और अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए कि ए यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे बवजह इन आमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज रखे हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बदला देगा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में
بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالی بہترین روزی رساں ہے۔